They require care, they require nutrition, they require peace of mind, they require medication, they require one nurse to look after them. If you go in the hospital, you go in this hospital now. I am sure I have not gone inside, but my people come here every day. There must be 6 to 8 people here, hypothetically, who are in the same condition. After a few days, you will see the same 6 to 8 people will be in Kanpand, Kansauli, some other primary health center, and they will call us. That is not the way to treat these poor people. Post went viral. A lot of people commented. It was not right. And I have marked those names. And those people one day will be contacting me to do the same work, and that time I will remind them. Yes, sir. कोणी publicity करू, कोणी social media घालू, कोणी इलेक्शनाक बसो आनी कोणी घरा बसो, ते तुका पडना आनी म्हाका पडना. तुजे कडेन जाता तूं कर, तुजे कडेन जायना न्हू तूं कॉमेंट मारना काय. There are pets that Munda still is under treatment, still medication is going on GMC. But as far as this one is concerned, she is fit and fine. Only dressing is required. Kaya ka besa hogi, then besa hogi. Bro, kaya na kar. Kaya ka besa hogi, then besa hogi. Bro, kaya na kar. Hold it up. सांगता ती स्टोरी पयली ते एक्झॅक्ट स्टोरी सांगता इथे मॅडम हा न्हू हेच्या घेतली हांगा हे मॅडमीन न्हू आमचो एक हा मनीस जोझफ तूं जोझफाक वखद आहे हां तो ते फेसबुकान ताका वखद तेणें जोझफाक फोन केला आनी कितें तरी स्टोरी सांगला ताका जोझफ म्हाका कॉल केला सकाळीं अरे म्हाका हे कोण प्रॉब्लम आहा जाल्यार हांवें आर्थराक फोन केलो हांवें मातसो इन्वेस्टिगेट करून पळय कितें स्टोरी कितें आतां चॅक कर सो ही स्टोरी ताका मेळ्ळी ती स्टोरी सो सॅड स्टोरी सो हांवें म्हणलें बाबा आमचे कडेन डायरेक्टली टच करपाक जावचें ना कित्याक इट इज अ क्रिटिकल केस तुमी ताका हॉस्पिटलान घाला सो तेंच्यांनी पेपर वर्क सगळें केलें रनींग अरावंड केलें आनी एडमीट केलें आतां दे रिक्वायर केअर दे रिक्वायर न्यूट्रिशन दे रिक्वायर पीस ऑफ मायंड दे रिक्वायर मेडिकेशन दे रिक्वायर वन नर्स टू लुक आफ्टर दॅट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी दॅट इजी बट इट इज पॉसिबल सो ऑलरेडी वी आर लुकिंग आफ्टर इट्स नॉट दॅट इट इज समथिंग न्यू फॉर अस but the system is so bad that whatever Arthur has spoken about the ward, that has to become a reality. See, if you go in the hospital, you go in this hospital now. I am sure I have not gone inside, but my people come here every day. There must be 6 to 8 people here, hypothetically, who are in the same condition. And after a few days, you will see the same 6 to 8 people will be in Kanpand, Kansauli, some other primary health center, and they will call us. That is not the way to treat these poor people. See, they also are human beings. They have economic condition or whatever condition. If the government designates a ward either in the GMC or in the North Goa or in the South Goa District Hospital, which we can care for these people when they are discharged. Just because they are discharged doesn't mean they are all right. Again, we'll have to bring them for follow-up. You know what is the cost to look after this? Now, this particular lady, she requires one caregiver, full time. She will have to be brought at least 3-4 times for checkup because parameters have to be checked now. It is not going to be that easy. If the government gives us one ward and all these people who cannot afford treatment at home are put in that ward, we can put our nurses, we can treat them there, we can care for them there, get the examination done in the hospital itself, and once they are ready, we can shift them to the shelter. Pahile suarter, I would like to thank Mr. Arturo and माझे साथी शंकर बाब रामा तशें बाब डॉनल्ड तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदता अलॉंग वीथ दॅट देव बरें करूं म्हणटा द स्टाफ सावथ डिस्ट्रिक्टाचो जे डॉक्टर्स आसा नर्सीस आसा
तांकांय देव बरें वचपाक लायक हे मायच्यान जायना आशिल्लें एका हेंका दोग जावन चलयो दोगांय बेड रिडन आशिल्ली तुमी स्टोरी कवर अप केली आनी आवय कडेन जायना आशिल्लें आमी आवयक उतर दिल्लें सो सगळें फॉर्मेलिटी करून आमी तांकां एडमीट केल्लें दुसरें पेरपेट म्हणटा तें स्टील शी इज अंडर ट्रिटमेंट स्टील मेडिकेशन इज गोइंग ऑन BMC बट एज फार एज दिस वन इज कंसर्न Filu शी इज फिट एंड फाइन only dressing is required and I made it a point that I visit her every day in the afternoon. When I could not make it in the afternoon, at night also at 9 o'clock, whatever said and done, दोडे दवरल्या ताचेर हांवें बरें आसा सो आतां ते फिट एंड फायन आसा यू कॅन सी स्ट्रीट कोविडांत आमी एम्बुलन्सांत तिका घातिल्लें आसा मागीर परमिशन दिल्लें आसा सगळे फॉर्मेलिटीज करून आतां तिका सांगोळडा व्हरतलीं आनी शी विल बी देर and she will be taken care by the street COVID. I am very much honestly would like to say thank you to Donald sir and the street committee asa तांकां कित्याक this is some noble job असले करता पळय तांकां सॉलीड ब्लेसिंगां दोबरादान मेळटा सो हांव तांकां बरें मागता आनी मायकय सांगता आतां रवपाक गरज ना आनी आतां दिवपाची गरज ना हॅप्पी राव हेका केलें तशें करून पेरपेताकूय आमी थिंग घाल्या कळ्ळें तुका ओके When this post went viral, a lot of people commented, which was not right. And I have marked those names. And those people will one day will be contacting me to do the same work, and that time I will remind them. ठीक है आसता कोणी पब्लिसिटी करूं कोणी सोशल मिडियाचेर घालूं कोणी इलेक्शनाक बसोंक आनी कोणी घरा बसोंक ते तुका पडोंक ना आनी म्हाका पडोंक ना तुजे कडेन जाता तूं कर तुजे कडेन जायना न्हू तूं कॉमेंट मारनाका म्हाजे कडेन 50 असले बायल्यो आहा रेडी कोणा कडेन आहा न्हू कॉमेंट केला न्हू तुमी पब्लिसिटी करता म्हाजे कॉन्टेक्ट कर म्हाजो नंबर घेयात फेसबुकाचेर पळय म्हाजो नंबर हांव तुका दिता देर आर मोर देन 150 पीपल लायंग इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स each and every village will be having at least 5 to 10 cases like this. Go to your village, check in your village and then comment. Let anybody do publicity, let right hand, left hand, ते सगळे आमकां खबर आहा तुजे कडेन कितें जाता तें तूं कर Facebook is meant to do good work and naughty work also. But don't comment, हे इलेक्शन ते नव्हते तेंच्यानी येयला ती मॅडम येयला तेणे ताका whether she took the picture, video, whatever. You also do. Who is stopping you? Come to my home every day. I will give you enough of ladies to take to the hospital. Take one lady per day and come. I will give you driver, caregiver and see. Also they have commented here. They have commented about Rama. They have commented about Shankar. That is wrong. माझे comment करतले. I will catch you. तुमकां दिसता फकाण न्हू जाल्यार यो म्हाजे कडेन यो तुमकां लायता हांव कामाक 175 मनीस आमचे कडेन आहा कॅपॅसिटी आमचे 220 आहा each and every patient who coming to us is in the same condition. It is not easy. Second thing to the health department. तू विश्वजीत राणे साहेब बरे भाशेन सांगता आमचे एका घराचे ग्रांट तुमी अजून दिवंक ना 2 वर्सां जाली तिसरं वर्स तेणें जें सांगलां न्हू तें सारकें सांगलां इन वन ऑफ आवर होम्स यू ऑल हॅव नॉट गिवन अस दीस ग्रांट ऑफ 2022, 21, 22. Still we are looking after people. System is getting out of control. हे तुझे security आहा न्हू तांकां पयलीं शिकय कोणा कडेन उलोवपाक ते Hospital system is collapsing. Every day you all are making us stand in line. Every day you all are treating us like dirt. ते आमचे कोण सोयरे काय कितें आमकां पेमेंट दिता तांकां पळोवपाक आमकां व्हरपाक पांयां पडटा तुमी पोत्ते येयला आमकां लायनीन दवरतात गेल्या फावटी आमी रेप्रेझेंटेशन दिल्या तुजे डिनान म्हाका सांगला यू आर स्पॉयलिंग आर नेम धाडनाका न्हू आमगेर फुकट करता म्हणून तुमी आमकां त्रास करतात आनी हे ग्रांट दिता म्हणून तुमी आमकां हे लायनीन दवरतात दीस इज नॉट रायट दे हॅज टू बी प्रॉपर हेल्थ केअर फॉर पुअर पीपल एंड आर लोकल्स आउट ऑफ 175 वी आर हॅव्हिंग 120 गोवन्स men and women दिता तुम्ही सपोर्ट ना म्हणना बट यू ट्रीट अस विथ रिस्पेक्ट ना 4-5 hours you are making us stand in line with they are coming with 4-5 patients every day how the caregiver will stand for 4-5 hours they have to go to toilet they are not feeling well these are not our family members so we appreciate these people who have taken charge of these two ladies we will be also taking the second lady when she is time for discharge it will take another 15 days and we have also आम्ही तुका सांगता तुका तर जागो जाय न्हू रावपाक तूं आमच्या घरान रावंक शकता आमचो प्रॉब्लम कांयच ना वी आर ऑल्सो गिविंग हर द ऑफर टू कम एंड स्टे इन आवर शेल्टर and if anybody knows such Goan people I'm again repeating
If anybody knows such Goan people who are suffering, please contact this activist. Let them do their job. We will do our job, but don't find fault. तुमकां करूंक जाय यो म्हाजे कडेन पेशंट्स खूब आहा. थँक यू सो मच. पयले सद्या सगल्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. कोणें पळय आमकां पावल्या, कोण पळय आमकां बेसांवान दिल्या पळय तेणें सगल्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. एक बरी गजाल कशी जाली की आयज फेलिसिदाद वयता स्ट्रीट प्रॉविडन्सांत. पूण सांगूंक सोदता की जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स दिता टू दी women and child welfare, why a private party should look after such people? You know, ताणें कित्याक शेल्टर होम घालपाक जाय? This is the job of the government to do such things, to assist them. They are getting funds. There is a scheme. There is a scheme which allows the government to open such shelter homes. Okay, so this is now I find it very weird. Why, when the central government is already giving them funds, why we should involve a private party, and why should private parties also come forward to do such things? Now the very fact that Donald is doing so much of work under Street Providence is a laudable task. And if you all cannot do it, at least help them to improve at least. तुमकोडेन जर जायना जाल्यार at least provide the funds, the necessary funds to Street Providence, because they have taken the job. They have already established so many homes for the sick and for this such people who are feeling unwanted. So माझे एकूच मागणे हे आमचे चाइल्ड एंड डेव्हलपमेंट, चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड पळय जे डायरेक्टरेट आहा, टू टेक अप दिस एंड एटलीस्ट असिस्ट. तेणे पयशे मागूंक जाय लोकांचे, लोक दिता पयशे, पूण वेन गव्हर्मेंट हॅज गॉट द फंड्स, वाय आर यू नॉट गिविंग इट टू देम? सो हे एक म्हाका एक दुखेची गजाल कशी लागता. एट द सेम टायम आमी मनशापणां, आमी मनशाक कितें करपाक जाय पळय तें आमी करता, पूण मातशें तुमी दाखल घेवचें, गव्हर्मेंटान दाखल घेवचें आनी बेगीन असलें सोल्युशन कशें. कितलेच असल्यो बायल्यो, कितलेच अशे दादले अशे पडलेले आसता, अशे घरांनी पडलेले आसता. ते ओल्ड एज होम, ओल्ड एज तांकां ते भुरगीं पळयना, कांय ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हें सिरियसली घेवपाक जाय. हेल्थ कंडिशन्स कशे आहा आतां दोगांय भयणींचे पळोवपाक गेल्यार? तुवें पयशे जाल्यार आतां फेलिसिदाद आसा ते आसन गेला. सो आतां उरला पळय तें आमचें पेरपेत्वा, ताजें कंडिशन मातशें स्टेबल जावंक जाय. ताजें कंडिशन स्टेबल जालें म्हणटकूच ताका व्हरपाक कित्याक देर इज नो स्पेशल वॉर्ड ऑल्सो इन GMC. असले लोकांक जे पळय तांकां हें जाय, ऑब्जर्वेशन जाय आनी तांकां पळोवपाक जाय, स्पेशल वॉर्ड ना थिंगासर. आमी तेंच मागलेलें, तुमी एक स्पेशल वॉर्ड तरी दिया, आमकां दिया, स्ट्रीट प्रॉविडन्साक दिया. तेंकडेन पळोवंक जाता न्हू तांकां. कित्याक नाजाल्यार कितें जाता, तांकां घरा व्हर, मागीर परत हाड, आनी तें सगळें सिस्टम सगळें हें जाता, हुस्पागोदल जाता सगळें. सो आमी मागलेलें विश्वजीत राणेक आमी मागता की बाबा तुमचे कडेन आसा एक वॉर्ड दी, सेपरेट वॉर्ड दी असल्या पेशंटाक पळोवपाक. आनी जेन्ना ते सारकेंच बरें जाता तेन्ना तांकां व्हरपाचें स्ट्रीट प्रॉविडन्साक. अशें म्हणून म्हाजें एक मागणें आहा. तुमी रिक्वेस्ट केल्ले लोकां कडेन की कोणाक जाता तशें तेंच्यांनी हेल्प करपाचें तांकां म्हणून. सो कितले आयज पर्यंत कितल्या लोकांनी अशें तांकां हेल्प केला जावं कितें? पळय आमी पयशाचे बद्दल आमी कांयच घेवंक ना. आमी एकूय पयसो घेवना कोणाचेच. जालां कितें इज ताजे अकावंट नंबर पळय आसलेले फ्लॅश जालेले आसा. सो शी हॅज रिसिव्ड सम मनी. शी वॉज शोईंग इट टू मी दॅट शी हॅज रिसिव्ड सम मनी. So that is, of course, we cannot touch that money. That is for her to do this thing. And they might also help each other, the sisters. म्हाका सोदता बाई प्रतिमा, अतुल एंड रामा आनी शंकर पलकी, देव बरें करूं. तेमचो ते आदारा आमकां पावले आनी ते दिता. हांवें सांगलें तेन्ना ते पावले तेन्ना, आनी कोणाक खबर नासलें. त्या जातीन येयली आनी तेमकां एडमीट केलें. मडगांवसून पेरपेताक बांबोलो येयलें. देव बरें करूं तुमकां.
ओके. फिलोमिना आता आमच्या स्ट्रीट प्रोडन्स होमान पावला गिरी